সুর বানিয়েছি আমি, তো আমি চারজনা মিলে গাওয়া হয়েছে গজলটা আমার নবীজির দুটো নাতিদের নিয়ে, ইমাম হাসান হোসেনকে নিয়ে। বুঝছো? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইয়া হুসেন, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद। नबीजी नयन मने मौला आलीर जान, मा फातिमार कलिजा इमाम हुसैन हसन। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद। আমাদের নবী ওনার নাতিদের কেমন করে রাখতো বুঝছো? রাখতো তোমাকে যেমন নবী তো জাহান, রাখাই রেহলে যেমন আল কোরআন। বলেছে নিজের মুখে নবী আল আমিন, জান্নাতের সরদার হাসান হোসাইন। হোসেনের শাহাদাত বিনিময়ে জান্নাত পাবে মোরে উম্মত, বলে নবী মুহাম্মদ। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद। শেষ কথায় বুঝছো? তোমারে আশিক হয়ে থাকব দুনিয়ায়, তোমারে আশিক হয়ে থাকবো দুনিয়ায়। তোমার পাক কদমে দিও মোরে ঠাই, মরণের পর যখন রাখবে খাটিয়ায়। আমি হোসেনের প্রেমে হবে পরিচয়, কবি খালেক বলে যদি দিতে হয় জান, হোসেনের মদবে দিয়ে দেব গর্দান। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद।